नमस्कार। आज हूँ डिसेम्बर 20 तारीख शनिवार। आपण मानक नहीं आसी आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर शेष हेब इन्स्पेक्टर राज। मुख्य शासन सचिव नेले बड़ निष्पत्ति। राज्य सरकार पक्षरु कार्यकारी हेउथिबा विभिन्न प्रकल्प योजना एवं कार्यक्रम अनेक समय निर्दिष्ट समय सीमा मध्य शेष हो पारु नाही। फल एहार सुफल लोकंक पाखरे विलंबरे पहुंचुछि। आगामी दिन में ए सबु को आउ बरदास्त करा जिवो नाही। इन्स्पेक्टर राज शेष हेबो। एणिकी नीति आयोगर मार्गदर्शिका अनुसार काम करिबाकू पड़िबो बोली मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा सचिव माननकू कहिसंती। चलित मास 3 तारिख रे अनुष्ठित सचिव स्तरीय बैठक अवसर में मुख्य शासन सचिव कहिसंती जे नीति आयोगक रिपोर्ट अनुसार विभाग माननकू एक नियमावली प्रदान करा जिवो। संपृक्त विभाग गुड़िक चलिथिबा विभिन्न प्रकल्प और कार्यक्रम अग्रगति संपर्क में कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 2 मास मध्य समस्त कंप्लायंस रिपोर्ट नियमित भाव तदारख करा जाय सेगुड़ी को पर्यायक्रमे शेष करा जाय पारिबो बोली मुख्य सचिव कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर विधायकक दरमा वृद्धि प्रसंग बीजेपी पर गतकाली पुनर्विचार पर निवेदन कला बीजेडी। गोटे बड़े विधायकक दरमा वृद्धि प्रसंग को नहीं दिनकू दिन विरोधाभाव देखा मिलुछि। गुरुवार बीजेपी विधायक माने एही प्रसंग उपरे पुनर्विचार पर मुख्यमंत्री को निवेदन करिथिबा बेले गतकाली पुनर्विचार पर निवेदन कला बीजेडी। बिजु जनता दलर सभापति निर्देश रे निष्पत्ति निया जायछि। प्रेस मीट रे विरोधी दल मुख्य सचेतक उपमुख्य सचेतक एने सूचना दैछंती। आमे से समय रे समर्थन करिथिलु बिल पारित होइथिला। जन असंतोष को दृष्टि रे रखी मुख्यमंत्री पुनर्विचार करंतु बोली बीजेडी पक्षरु कहा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर महंगा हेबो मोबाइल रिचार्ज प्लान 20% पर्यंत बढ़ी पारे दाम। गोडिया बटे भारतर प्रमुख टेलीकॉम कंपनी गुड़िक जियो एयरटेल एवं वोडाफोन आइडिया आसंता वर्ष प्रीपेड एवं पोस्टपेड उभय प्लान रो मूल्य 20% पर्यंत वृद्धि करिवे बोली चर्चा हेउछि। एहा नियमित टारिफ संशोधन रो एक अंश एवं एहा टेलीकॉम शिल्पर राजस्व वृद्धि करिवो बोली आशा करा जाउछि। मोर्गान स्टानली तांको रिपोर्ट रे कहिसंती जे टेलीकॉम कंपनी गुड़िक 2026 मसिहा रे प्रीपेड एवं पोस्टपेड 4G 5G उभय प्लान रे 16% रु 20% शुल्क वृद्धि करि पारिबे। एहा 2027 आर्थिक वर्ष रे कंपनी गुड़िकर राजस्व वृद्धि करिवो बोली आशा करा जाउछि। एहा सहित प्रति ग्राहकक हाराहारी राजस्व मध्य यथेष्ट वृद्धि पाइबो। सेमानकर राजस्व वृद्धि करिवा पई कंपनी गुड़िक सस्ता योजना को हटाई महंगा योजना रे ओटीटी भली सुविधा जोडुछंती। एहा ग्राहक माननको अधिक महंगा योजना बाछिबाकू बाध्य करिवो जहा सेमानक पॉकेट को प्रभावित करिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आहुरी 2 सप्ताह पर्यंत शीतरे थरिबो सारा ओडिशा। गोटे बटे तळमुहा पारद जोगु सारा राज्य जाडरे थरुछि। रातिर तापमात्रा अहेतुकर ह्रास पाइबा कारणरू संध्यारू शीत माड़ी आसुछि। आहुरी 2 सप्ताह पर्यंत शीत कमिबा संभावना कम। प्रायतः राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रहिबो। आसंता काली सकाळ पर्यंत सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा कलाहांडी कंधमाल एवं संबलपुर रे कुहुडी संभावना रहिछि। कंधमाल और संबलपुर रो स्थाने स्थाने घन कुहुडी होई पारे। कटक रे आसंता काली ठारू राति तापमात्रा 12 डिग्री रहि पारे। 22 तारिख रु भुवनेश्वर तापमात्रा 12 डिग्री सेल्सियस रहिबार संभावना रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसंता वर्षरु विद्यालय रे गुरु दिवस अबा शिशु दिवस पालन हेबनी। सेही दिन पिला माने विद्यालय को आसीबे। अन्य दिन परि पाठपढ़ा मध्य हेबो। विद्यालय रे कौनसी स्वतंत्र कार्यक्रम करा जिवो नाही। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा निर्देशकक कार्यालय तरफरु 2026 वार्षिक छुट्टी तालिकारु एहा स्पष्ट होईछि। 2026 वर्ष रे मोट 82 टी छुट्टी दिवस और 6 टी पालनीय दिवस रहिछि। सेथिरु गुरु दिवस और शिशु दिवस को बाद दिया जाइछि। पालनीय दिवस रे मध्य एहाकु रखा जाई नाही जाहाकु नेई विरोधर स्वर उठिछि। निष्पत्ति को नेई छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री और अभिभावकक महल रे आलोचनार विषय पालटिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर घरोई क्षेत्रर कर्मचारीक पई बड़ खबर आसीछि। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईडीएलआई योजना संपर्क रे एक बड़ घोषणा करिछि। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईडीएलआई योजना अधीन रे अंतर्भुक्त कर्मचारीक परिवार को आश्वस्ति प्रदान करिवो। ईपीएफओ स्पष्ट करिछि जे ईडीएलआई मृत्यु दाबी समाधान करिबा समय रे 2टी चाकरी मध्य पडुथिबा सप्ताहांत एवं घोषित छुट्टी को सेबारे विरोधी भाबरे विवेचना करा जिवो नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रु पुरी को घंटा प्रति 130 किलोमीटर बेगरे दौड़िबो ट्रेन। एहा मध्य भुवनेश्वर रु खोर्धा रोड पर्यंत 20 किलोमीटर रेल लाइन को ऑटो सिग्नालिंग होई सारिछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे मंजूरी प्राप्त एही प्रकल्प यात्री सुरक्षा वृद्धि कार्यक्षम दक्षता उन्नत और गुरुत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर रे अधिक अनुमोदित ट्रेन गति सक्षम करबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। 2026 जनवरी सुधा कार्य शेष पर ट्रेन गुड़िक घंटा प्रति 130 किलोमीटर बेगरे सुरक्षित भाव चली पारिबो।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଗତ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଚାଷୀ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆରେ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହିଳା ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 2ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା 30,000 ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଇକେୱାଇସି ହୋଇନଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କାରଣରୁ ଖାତା ବନ୍ଦ ଅଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ଥର ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଆଇ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏଆଇ ମଡ୍ୟୁଲ ଟୁଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜନାଲ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ 2025 ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଲୋକସଭା କନଭେନସନ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭର୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସମିଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ର ଭୂମିକା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାରକୁ କିଭଳି ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିବେ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଏଆଇ ର ଭୂମିକା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ହେଉ ବା କୃଷି ସବସିଡିରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ 41ଟି ବିଭାଗରେ ଏଆଇ ଉପଯୋଗ ହେବ। ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏଆଇ ରେ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରିସମାସ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବା ଯୋଜନା ରଖିଛି। 8ଟି ଜୋନରେ ଏହି ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଅଦ୍ୟାବଧି 244 ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଲୱେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ରେଳ ବିଭାଗ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିବ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ। କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ନେଇ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ମେନୁରେ ସାମିଲ କରିବ ରେଳ ବିଭାଗ ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ବିହାର ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଏଣିକି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲଗାଇ ପାରିବେନି ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଲଗାଇବାର ସୀମା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଉଭୟ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବ ପରି ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ 5କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ 5ଟି ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ 30ଟି ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ କମ କରି 5କୁ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କମିବ ଗ୍ୟାସ ଦର। ସରକାର ଦେବେ ବଡ଼ ଉପହାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଠାରୁ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2026 1 ଜାନୁଆରୀରେ ସରକାର ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିହାତି ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ 2 ରୁ 3 ଟଙ୍କା ପିଛା ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳବାଇର ନୂଆ ନିୟମ। ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଆଦାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରେଳବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ନିୟମାବଳୀ ପରି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମାବଳୀ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଲଗେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଲଗେଜ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଦେଇ 70 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ ବହନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସ୍ଲିପର ବର୍ଗରେ ମାଗଣା ଲଗେଜ ସୀମା 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ସର୍ବାଧିକ 80 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମା ସହିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 40 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଯେକୌଣସି ଲଗେଜ ପାଇଁ ପ୍ରତି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।